3 соли бориш 1996 объёми моторш 1.6 салон пробеж и газ бензин ака газ бензин Gaz benzin. Dishborish gaz benzin. Hujjat dora aka? Hujjatش چند خواه؟ چند خواه؟ یک ساله hujjat dora. نقشه چند تا گفتین؟ نه 17,000 سوم. یا نمره تلفن در کاری کنید aka. 501 77 45 Opel Sedan соли боришش 1996 моторш 1.6 простой газ бензин акай? Газ бензин. ABS доштай. Hujjatosh chand qamonda aka? 3 moh. Hujjatosh 3 moh degan onda, налогош 1 so'm. Narxi chand ta gufting? Narxish 28,000 so'm. Joy savdosh. Ya номер телефона در کاری میدونی aka? 93 312 79 72 75 Opel Vectra соли боришش 1994 объем моторш 1.6 газ бензин ака? Дishborish gaz benzin. Bu istiyor ki o sayılır. Пробеж Biz kiteme sayılır. Hujjatosh chand qamondaga? 6 moh degan mondaga. Narxi chand topding aka? 21,000 bu savdo میشه. یا نمره تلفن در کاری میدین aka? 900 17 13 Opel Hatchback соли боришش 1995 объем моторш 1.6 سوزشوریش گاز بنزین
بگوش ایرا حجتاش چند خمونده اکا؟ حجتش تمام شد. حجتاش تمام دیگه. نقش چند کافته؟ نقش 20,000 سوم. یا نمره تلفن در کور میدین اکا؟ 93 795 50 میشه باز یک دقیقه. اوپل هچبک سالی باروشش 1997. بگیش در روی اکران. سوزشورش توق بنزین. ایرا چند خد دیگه حجتش مونده اکا؟ 6 ماه دیگه بردم. 8 ماه دیگه حجت داره. نقش چند تا گفتین؟ 30,000. نقش 30,000 با سودا میشه. یا نمره تلفن در کوری کنین اکا؟ 900 27 76 78. اوپل استراجی سالی باروش 1999. ابیای موتورش 1616. گاز بنزین اکا؟ گاز بنزین بنزینی خالص. یک ساله حجت داره. سوزشورش بنزینی خالی. سال حجت کنسنیر موتور. کنسنیر داره. بالونش نو بوده. موتورش هم خوی دوی. ای میستم. یک شخصان زده میپرسه اختم. تفون مکانیک. نقش چند تا گفتین اکا؟ نقش 30,000. 30,000 سوم. بود سودا میشه. یا نمره تلفن میدین اکا؟ 93 828 47 9. خونده الانترا سال برارش 2012. سوزشوار گاز و بنزین. ابیو موتورش 1.6. واگونی کنسنر داره. الکتروپاکت. الکتروپاکت مولتیرول автомат. کلچ نیسته که پرابک شبینه. یا موشید اگر واگون مادم شد. پرابکش 213,354. نرخش چند تا؟ نقش اکا 80,000. با سودا میشه. بله. نرخش 80,000 سومانی با سودا میشه. نمره تلفن تا میدادی اکا؟ 886 88 08 08. 886 88 08 08. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. Дар канали Ҳамватан ТЖ хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Дароен обуна шавен ва дар канали Мошин ТЖ бошад. Мошин бозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. Дар канали Паём ТВ
мошинбозор аз ноҳияи Восеъ деҳаи Ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски YouTube. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.